नमस्कार बंधुरा सहजपाठ ए टू जेड यूट्यूब चैनेले तुम्हारे सकलके स्वागत जानाई। आज के आमी चतुर्थ श्रेणीर आमादेर परिवेश बईटिर तृतीय पर्यायक्रमिक मूल्यायन 2024 प्रश्न उत्तर निये हाजिर हयेछि। चलो ताहले देखे निई कि प्रश्न एसेछिलो 2024-ए। एके आछे शून्यस्थान पूरण करो। एकेर कये आछे मानुष डैश प्राणी, मानुष सामाजिक प्राणी। खये आछे मानुष डैश के प्रथम पोष मानिয়েছিল, मानुष कुकुर के प्रथम पोष मानिয়েছিল। गये आछे मांसाशी प्राणीदेर खाद्य डैश प्राणीरा, मांसाशी प्राणीदेर खाद्य तृणभोजी प्राणीरा। घये आछे डैशे जोआर गम ओ बाजरा चाष बेशी हय, उत्तर हबे पांजाबे जोआर गम ओ बाजरा चाष बेशी हय। उंगाय आछे आमादेर देशेर उत्तर भाग जुड़े रयेछे डैश पर्वत, उत्तर हबे हिमालय पर्वत। चये आछे बेशी तापे पोड़ाले माटी डैश हय, उत्तर हबे शक्त हय। छये आछे डैश अंचले जल नेই, उत्तर हबे मरु अंचले जल नेই। दुइয়ের कोनटी सत्य कोनटी मिथ्या लेखो। कये आछे आमादेर समाजे छेले एबं मेयेर भूमिका समान, सत्य। खये आछे परिवार समाजेर चेये बड़ो, एटा होच्छे मिथ्या। गये आछे ट्रैक्टर दिये चाष करले चाषेर समय बेशी लागे, एटा हबे मिथ्या। घये होच्छे प्रथमे मानुष शुरू करेछिलो धानेर चाष, उत्तर हबे मिथ्या। उंगाय आछे पश्चिमबंगेर प्रधान खाबार हलो भात, एटा हबे सत्य। चये आछे ताजमहल सादा मार्बेल दिये तैरी, एटा हबे सत्य। छये आछे बिरला शिल्प कारिगरी संग्रहशाला दिल्लीते अवस्थित, एटा होच्छे मिथ्या। तिने बोलेछे सठिक विकल्पटी लेखो। कये आछे सूर्य मंदिर आछे नदिया, कोणार्क ना कलकाता, उत्तर हबे कोणार्क। खये आछे बिष्णोईदेर गुरुर जन्म कर्नाटके, मेदिनीपुरे ना राजस्थाने, उत्तर हबे राजस्थाने। गये आछे मानुष प्रथम चाषेर काजे लागिয়েছিল बलद हाथी घोड़ाके, उत्तर हबे बलदके। घये आछे खासियारा बोले आदि पुरुषेर आदि मातार ना आदि देवेर कथा, उत्तर हबे आदि मातार कथा। उंगाय आछे खासियारा थाके राजस्थान बिहार ना मेघालये, उत्तर हबे मेघालये। चये आछे लेपचा मिउजियाम आछे जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग ना हुगलिये, उत्तर हबे दार्जिलिंगे। एरपरे छये आछे आराबाड़ी जंगल अवस्थित मालदा पुरुलिया ना पश्चिम मेदिनीपुर जेलाय, उत्तर हबे पश्चिम मेदिनीपुर जेलाय। चारे बोलेछे क स्तम्भेर साथे ख स्तम्भ मिलिए लेखो। बड़दिन, केक, मिहिदाना, बर्धमान, ল্যাংচা, শক্তিগড়, ঈদ, সিমাই, মোয়া, জয়নগর, টেরাকোটা, বিষ্ণুপুর, সরভাজা, কৃষ্ণনগর। पाँचे बोलेছে नीचेर प्रश्नगुलिर उत्तर दाओ। चलो ताहले एगुलो आमरा देखे निई उत्तरगुलो कि हबे। पाँचेर कये प्रश्न आछे आत्मीय काके बोले। आत्मीय शब्दटिर अर्थ हलो जादेर संगे आत्मार सम्पर्क आछे। एकई परिवारेर शाखा पोशाखाके एकसंगे आत्मीय बोले। खये आछे जाजाबर समाज काके बला हय। जे समाजेर मानुषेरा जीविका ओ खाबारेर सन्धाने एक जायगा थेके एक जायगाय घुरे घुरे बेड़ाय तादेर जाजाबर समाज बोले। गये प्रश्न छिलो संस्कृति काके बोले। कोनो एकटी समाजेर भाषा, खाबार, पोशाक, नाच, गान, शिल्पकला निये गड़े ओठे ओई समाजेर संस्कृति। घये प्रश्न आछे प्रथमे किसेर चाष शुरू हयेछिलो, उत्तर हबे गम, बार्ली ओ जबेर चाष शुरू हयेछिलो। उंगाय प्रश्न आछे बिष्णोईदेर गुरुर नाम कि, उत्तर हबे बिष्णोईदेर गुरुर नाम जामभाजी। चये आछे ब्रतचारीर प्रतिष्ठाता के, उत्तर हबे गुरुसदय दत्त। छये प्रश्न आछे के गांधीजीके महात्माजी बोले डाकतेन, उत्तर हबे कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर गांधीजीके महात्माजी बोले डाकतेन। छये बोलेछे नीचेर प्रश्नगुलिर यथायथ उत्तर लेखो। कये प्रश्न आछे उदाहरण सह स्थापत्य कोनगुली लेखो। सौध कि, सौधेर उदाहरण लेखो। भास्कर्य काके बोले।
চলো এই সব প্রশ্নগুলো আমরা উত্তর সহযোগে একসঙ্গে দেখে নিই। তাহলে পুরনো দিনের বাড়ি, মন্দির, মসজিদ সব নির্মাণ কার্যকে স্থাপত্য বলে, যেমন কোণারকের সূর্য মন্দির। যে সকল স্থাপত্যের সাথে কারো স্মৃতি জড়িয়ে থাকে তাকে সৌধ বলে, যেমন তাজমহল। আমরা জানি তাজমহল মমতাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল, তাই তাজমহল হচ্ছে একটা সৌধ। পাথর বা অন্য কিছুর গায়ে যখন কোনো নকশা বা মূর্তি খোদাই করা থাকে তাকে বলে ভাস্কর্য। ক্ষয়ে প্রশ্ন ছিল জল দূষণ ও মাটি দূষণের কারণগুলি লেখো। জল দূষণ কী কী কারণে হয়? 1 নম্বরে বলেছি যে জাহাজ থেকে নির্গত খনিজ তেল জলে মিশলে জল দূষিত হয়। আর 2 নম্বরে আছে নদী বা পুকুরে জামা কাপড় কাচলে জল দূষিত হয়। মাটি দূষণের কারণ কি? মাটি দূষণ হচ্ছে চাষের জমিতে দেওয়া রাসায়নিক সার থেকে মাটি দূষিত হয়, আর 2 হচ্ছে মাটিতে প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য ফেললে মাটি দূষিত হয়। গয়ে প্রশ্ন আছে কি কি উপায়ে মাছ ও মাংস, ফলমূল এবং বিভিন্ন খাবার অনেক দিন ভালো রাখা যেতে পারে? মাছ নুন মাখিয়ে রাখলে মাছ ভালো থাকে। এছাড়া শুকনো করে ফল ও মাছ রাখলে তা ভালো থাকে। বায়ুশূন্য করে রাখলে জিনিস ভালো থাকে। ঘয়ে বলেছে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে যা জানো লেখো। সত্যাগ্রহ কথাটির অর্থ হলো সবসময় সত্যের প্রতি আগ্রহ। সত্যাগ্রহ আন্দোলনটি করেছিলেন গান্ধীজি। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের ওপর সাদা মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন গান্ধীজি। সত্য কথা বলা, সৎ ও সহজ সরল জীবনযাপন করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। উঙ্গায় বলেছে সমাজ কিভাবে তৈরি হলো। অনেক মানুষ অনেক দিন একসঙ্গে এক জায়গায় মিলেমিশে থাকার ফলে সেই পরিবারগুলি নিয়ে সমাজ গঠিত হয়। প্রাচীনকালে মানুষ একসঙ্গে জোট বেঁধে ঘুরত। মানুষ খাবার জোগাড় করার সুবিধার জন্য এবং বন্য প্রাণীর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য একজোট হয়ে থাকতো। এই সময় থেকে মানুষ বুঝতে পেরেছে এই একা কথাটা হবে না, জোট হয়ে থাকার সুবিধা অনেক বেশি। এইভাবে সমাজ তৈরি হয়। তাহলে 2024-এ পরিবেশে যা যা প্রশ্ন এসেছিল সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সহযোগে আলোচনা করলাম। তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আবার পরের দিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হব। আমাদের চ্যানেলটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলো না। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ও পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো।